हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे गोटे स्लीव रो कटिंग करिबा फिश कट स्लीव बा टुलिप स्लीव कहंती याकू। तो एटा देखंतु कपड़ा मोर मेन कपड़ा अछि। प्रथमे आमे पेपर रे कटिंग करिबा। ता पई देखंतु एठी गोटे मो पेपर नै जाईची आ पेपर टा एठी टू फोल्ड रे फोल्ड हेची। देखंतु एठी आमे हाथ कटिंग करिबा। ता पई एठी देखंतु आपनकर रेडी हाथ जते चाहुथिबे 1 इंच प्लस करिकि नेबे। तो एठी मोर रेडी रहिबो 4 इंच रो। तो 5 इंच रो मु तार लंब नेची हाथर लंब। तो फ्रेंड्स एही हाथर डिजाइन को माने बेसी लंब हाथ रे तयारी करले एते भी भल लागेनी। आपण 4 रु 5 इंच रो हाथ लंब रखि नै जिवे। तो एठी डाउन करिबा हाथ को 2.75 रे। तापर एठी गोटे सीधा लाइन डाल नै जिबा। एबे देखंतु ए कोणरू एम्ति क्रॉस रे मार्क करिबा। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच करिकि। आपण सब साइज रो हाथ पई एमिति ही कटिंग करि परिबे। तापर एक्स्ट्रा मार्जिन ब्लाउज रे हमर जहा नै थिबे एठी मध्ये नै जिवे। एठी देखंतु तापर आमे मोहरी राउंड नबा जहा थिबो आ 2 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन नै जिबा। एठी ऊपर साइड रे 2 इंच पर्यंत सीधा आसीबा। तापर आमे हाथर शेप देबा। जो एठी मार्क करचंदी हमर चेस्ट पई सेठी आमे शेप टा देबा। देखंतु एठी हमर नॉर्मल हाथ कटिंग हे गला माने मार्किंग हे गला। एबे ताकू कटिंग कर नै जिबा। तो आपन हिसाब रे जेमिति भी हाथ कटिंग करंती प्रथमे सेमिति ही कटिंग कर नै जिबे। कटिंग कला परे याकू आमे ताकू टुलिप रो शेप देबा। देखंतु फ्रेंड्स एठी मोर हाथ कटिंग हे जेची। एटा देखंतु सेंटर टा हमर जणा पडुची एठी तार भांग पडिची। एई जगह रु आमे मार्क करिबा गोटे एठी देखंतु 2.5 इंच रे मार्क करिबा। 2.5 इंच रे 2.5 इंच रे गोटे चिन्ह देली। एई सेंटर रु पुनी एपट साइड को 2 इंच रे मार्क करिबा। तापर देखंतु एम्ति करिकि ताकू शेप देबा। देखंतु प्रथमे एठी डॉट डॉट करिकि शेप देई नै जिबा। देखंतु एम्ति हल्का हाथ रे ताकू एठी ड्रॉ कर नै जिबा। तापर आपण चाहिले आउ थरे मध्ये एठी ड्रॉ करि परिबे। एटा देखंतु फ्रेंड्स एटा हमर फेस टाइप रो बनि गला ना। एबे एई मझी रे गोटे कट लगै दबा। एबे जो आमे ड्राइंग करले ताकू एठी कटिंग कर नै जिबा। देखंतु फ्रेंड्स एटा हमर कटिंग हे गला। एठी हमर फिश कट कटिंग हे जेची हाथ। ए जो पार्ट टा बाहरला यारो आउ किछि काम नहो केवल एथिरो ही काम अछि। देखंतु याकू आमे रखिबा। एबे मेन कपड़ा को नै आसीबा। देखंतु एई पीस को पकेई की आमे कटिंग करिबा। तो कपड़ा को एठी डबल फोल्ड रे पकेबा। एठी दुईटा हाथ पई 4 पीस रो कपड़ा दरकार हमकु। तो एठी देखंतु हमें ए पेपर अनुसार ही ड्रॉ कर नै जिबा। देखंतु एंती ताकू मार्किंग कर नै जिबा। तो एमिति ही आपण माने मध्य तयारी करि परिबे फिश कट स्लीव। देखंतु एटा हमर मार्क हे गला। एबे ताकू कटिंग करिबा। देखंतु एटा हमर गोटे हाथ पई कपड़ा कटिंग हेची। एमिति ही आ गोटे हाथ पई मध्य आ 2 पीस कटिंग करिबा। आ एठी सेंटर रे गोटे कट लगेबा। याकू रखी की आ गोटे मध्य पीस बाहर करिबा। तो फ्रेंड्स एठी मो बाहर कर नै जेची। दुईटा हाथ पई हमर 4 पीस रो कपड़ा अछि एठी। देखंतु याकू देखंतु एम्ति जो सेंटर रे कट लगै जंती सेंटर को सेंटर मिसई की एम्ति रखिले एटा देखंतु फिश कट रो तार शेप आसी गला। आउ यारो साइड साइड रे हमें पाइपिंग लगेबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଟ୍କୁ କଟ୍ ମିଶାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ସିଲେଇ କରାଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାଇପିଂ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଇପିଂ ନେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର, କାହିଁକି ନା ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ପାଇପିଂ ଦେଇକି। ତ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଇପିଂ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କଟ୍ ଲଗେଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ହାତର ଉପର ସାଇଡ଼୍, ହାତ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଠି ବ୍ଲାଉଜରେ। ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଲଗାଇବା ପାଇପିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପାଇପିଂ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ପାଇପିଂକୁ ଭିତର ସାଇଡ଼୍କୁ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଲଗାଇ ନେଇଯିବା ସିଲେଇ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖି ନେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଆମର 34 ସାଇଜ୍ର ଡବଲ୍ କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜ ଥିଲା, ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ୟାର ହାତ କଟିଂ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି କଟ୍କୁ କଟ୍ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ସିଲେଇ କରିକି ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସିଲେଇ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଓପନ୍ ରହିଯିବ ନହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାଇପିଂର ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଲେଇ କରିବା, ତାପରେ ଦୁଇ ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଫିସ୍ କଟ୍ ସ୍ଲିଭ୍। ତ ଦେଖିଲେ କେତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଫିସ୍ କଟ୍ ସ୍ଲିଭ୍। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ଲାଉଜରେ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା ହାତକୁ। ତା ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କଟିଂ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ହାତରେ ଯେଉଁ କଟ୍ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସେଣ୍ଟର। ବ୍ଲାଉଜର ସେଣ୍ଟରକୁ ମିଶାଇକି ଏଇଠି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା ବ୍ଲାଉଜ ହାତକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ଧରିକି ତାକୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ପୁରା ହାତକୁ ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ବ୍ଲାଉଜ ଆମର 3ଟା ପାର୍ଟରେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟିଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ହାତର କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିରିଏଲରେ ଦେଖି ନେଇଯିବେ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। 34 ସାଇଜର ବ୍ଲାଉଜ କେମିତି ଡବଲ କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜ କେମିତି କଟିଂ କରାଯାଏ, କେମିତି ଷ୍ଟିଚିଂ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫିସ୍ କଟ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଇଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଯିବା ସିଲେଇ କରିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ସିଲେଇ କଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲାଉଜର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଡୋରି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନେଇଛି ବ୍ଲାଉଜରେ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କଟନ୍ ବ୍ଲାଉଜରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଲୁକ୍ ଆସିଛି। ତ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ହିଁ ନ ପିନ୍ଧିକି ଏମିତି ହାଲକା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ବ୍ଲାଉଜରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।